हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। 9 अप्रैल 1944 को हीफा, जो कि इसराइल का एक शहर है, वहाँ पे एक लैला खालिद की पैदाइश होती है। इनके वालिद का नाम अली खालिद और इनकी वालदा जमीला लतीफ़ है, जो कि 7 बहनें और 5 भाई हैं। इनके शोहर का नाम फयाज रशीद है और इनके 2 बेटे जिनका नाम बदर और बशर है। दोस्तों, अप्रैल 1948 में जब इनकी उम्र तकरीबन 4 साल थी, इनके खानदान को हीफा छोड़ने पर मजबूर किया गया। जब शहर सैहोनी अफवाज के कब्जे में आ गया, ये खानदान लबनान के शहर तायर में आबाद हो गया और इसने तायर के इवेंजिकल यूनियन स्कूल में तालीम हासिल की और अपनी 9वीं तालीम साइडन गर्ल्स स्कूल में मुकम्मल की। दोस्तों, 1959 में इसने अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की और 1963 में लैला खालिद ने बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और बेरूत में फ़लस्तीनी तलबा की यूनियन काउंसिल की इंतजामी कमेटी की रुकन मुंतखब हो गए। इससे 1 साल बाद यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, क्यों न कि इनके खानदान की यूनिवर्सिटी की फीस अदा नहीं कर सकते थे। 1963 और 1969 के दरमियान इसने कुवैत के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के टीचर के तौर पर काम किया। उन्होंने दिसंबर 1967 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन में शमूलियत इख्तियार। लैला खालिद ने 1969 से 1972 तक गैर मुल्की फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम डॉक्टर वादी खदाद ने किया था। डॉक्टर वादी खदाद लैला खालिद को इन लोगों के साथ इशाइये पर भी भेजता था जो उनको नहीं जानती थी। इन मेहमानों में से एक ने इसे बताया कि वो अभी उर्दन में शिकार के सफर से वापस आया है, जहां इसे एक ऐसे एयरपोर्ट पे ऊपर काम करने की सहूलत मिली थी जिसे अंग्रेजों ने अपनी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया था। लैला खालिद ने इसे बेताबी से सुना और इस मकाम के बारे में मजीद पूछा ताकि वो इसके मंसूबे के लिए जगह मौजूद है या कि नहीं। लैला खालिद ने कहा कि इसे वो रात अच्छी तरह से याद है जब रात का खाना खत्म होने के लिए वो बेताब था कि वो डॉक्टर खद्दाद के पास वापस जाए और इसे वो सब कुछ बताए जो उसने सीखा है, और ये तय पाया कि इस मकाम की खोज लगाए और इसे के साथ अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक कामरेड भी था। सहूलत में जमीन की मजबूती को जांचने के लिए इधर उधर भागा तो लैला खालिद के साथी ने उसे पूछा कि मुझे इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो लैला खालिद ने जवाब दिया कि मैं मुनासिब तरबियती मैदान की तलाश में हूँ। इस मंसूबे में एक साथ 3 तैयारों को हाईजैक करने और इन्हें इनकलाबी हवाई अड्डे यानी कि उर्दनी एयरपोर्ट पर उड़ाने का कहा गया था। लैला खालिद ने कहा कि इसके बाद दुश्मन और यूरोपीय जेलों में कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। 6 सितंबर 1970 दुनिया भर में तैयारा हाईजैकिंग के दिन के तौर पर जाना जाता है। सबकी नजरें इनकलाबी हवाई अड्डे यानी कि उर्दनी एयरपोर्ट की तरफ पर लगी हुई। एल परवाज को हाईजैक करने की कोशिश इस वक्त नाकाम बना दी गई जब वो हवा में थी। एयरपोर्ट पर 2 तैयारे, एक स्विस और एक अमरीकी उड़ा दिया गया। काहिरा एयरपोर्ट पर एक और अमरीकी तैयारे को धमाके से उड़ा दिया गया। इस बार लैला खालिद के साथ नहीं, इसके 4 साथियों को एम्स्टर्डम में एल फ्लाइट में सवार होना था, लेकिन 2 को रिजर्वेशन हासिल करने में नाकाम। वो अपने साथी पैट्रिक एर्गिलियो के साथ हवाई जहाज में सवार हुई। हाईजैकिंग नाकाम हो गई और तैयारा लंदन पहुंचा। एर्गिलियो को एक मार्शल ने मार दिया जो कि जहाज में ही सवार था और लैला खालिद ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका जो कि नहीं फटा। इसे बरतानिया में गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में हफ्तों की हिरासत के बाद हुक्काम के मुतालबे के हिस्से के तौर पर इसे रहा करने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, 1969 का मौसम गर्मा था कि लैला खालिद खुश और पुरजोश थी। इसे एक चौंका देने वाला बेमिसाल ऑपरेशन करने के लिए मुंतखब किया गया। इसकी क़यादत, इससे लुत्फ अंदोजी जिसने इसकी वफादारी और सलाहियतों को तस्लीम किया। खुदादाद ने इन्हें मंसूबे के बारे में बताया कि लॉस एंजलिस से तिल अबीब जाने वाली परवाज को हाईजैक करें। इनका मकसद फलस्तीनी कैदियों का इसराइली मुसाफिरों से तबादला करना था। इत्तलात के मुताबिक एक बड़ी इसराइली शख्सियत परवाज में सवार, जिसकी वजह से इसराइल को मुज़ाकरात पर आमादा होना पड़ा। लैला खालिद ने यह जानने की कोशिश की कि वो अहम शख्स कौन है, लेकिन डॉक्टर खद्दाद ने बताया कि इसकी अब जरूरत नहीं है और इसे बाद में पता चला कि वो जनरल यत्ज़ाक राबिन ही थे, जो कि बाद में इसराइल के सदर बने। इस काम के लिए लैला खालिद को 4 माह तक तरबियत दी जाए। वो इस बारे में सीखेगी कि हवाई जहाज कैसे काम करता है
اور نقشوں اور نکات کے بارے میں، اور اگر ہوائی جہاز کو ہنگامہ خیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ امریکی پرواز کے تل ابیب پہنچنے سے پہلے یورپ، روم اور ایتھنز میں 2 اسٹاپ لیلہ خالد اور سلیم عیسوی بیروت سے روم روانہ ہوئے اور ایتھنز کے لیے فلائٹ بک کی۔ 29 اگست 1969 وہ دن تھا۔ لیلہ خالد سلیم عیسوی کے ساتھ فرسٹ کلاس میں بیٹھ۔ یہ منصوبہ پرواز کے آدھے گھنٹے بعد عمل میں آیا جب طیارہ 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار نکالے اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کو ٹورسٹ کلاس کی طرف جانے کو کہا۔ سلیم عیسوی اور لیلہ خالد نے پھر کاکپٹ پر دعویٰ بول دیا، یعنی کہ جہاز کی کنٹرول روم پر، اور پائلٹ سے کہا کہ میں غزالیہ ہوں اور اسے جہاز کا کنٹرول سنبھالنے دیا جائے۔ لیلہ خالد نے اس کا ہیڈ سیٹ اور مائکرو فون لے لیا اور اس سے کہا کہ ہم کسی کو بھی نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم صرف اپنے جائز مطالبات چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوائی جہاز کا کوڈ پاپولر فرنٹ لبریٹڈ عرب فلسطین میں تبدیل کر دیا جائے، اور لیلہ خالد نے کہا کہ ہم کسی بھی کال کا جواب نہیں دیں گے جو اس کوڈ کا استعمال نہیں کرے۔ لیلہ خالد نے پائلٹ سے ایتھنز میں رکے بغیر براہ راست تل ابیب جانے کو کہا۔ ہم تل ابیب میں اترنا نہیں چاہتے تھے، ہم صرف فلسطینی علاقوں پر پرواز کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو اپنے مقصد کی یاد دہانی کرائی جا سکے۔ اس نے پائلٹ کو بتایا کہ وہ شام جانا چاہتے ہیں۔ دمشق میں بیروت کے واچ ٹاور کے درمیان تبادلہ بھی سنا۔ شامیوں نے پوچھا یہ طیارہ کہاں جا رہا ہے؟ لبنانی نے جواب دیا ہمارے لیے نہیں، یہ آپ کی طرف جا رہا ہے۔ دمشق کا ایئرپورٹ ابھی بھی نیا تھا اور پوری صلاحیت سے کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہاں اترنے والی پہلی امریکی پرواز۔ ڈاکٹر خداد نے شامی حکام کو وقت سے پہلے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا، کیوں نہ کہ اسے ان پر اعتماد نہیں تھا۔ لیلہ خالد نے بتایا کہ طیارہ منصوبہ کے مطابق دمشق میں اترا۔ ہم نے خود کو حکام کے حوالے کیا اور انہیں بتایا کہ ہم نے جو کیا وہ کیوں تھا۔ اس طیارے میں تقریباً 122 مسافر سوار تھے جو کہ ایئرپورٹ کی بلڈنگ کی طرف بھاگے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ باڑ کی طرف بھاگا۔ لیلہ خالد نے کہا کہ یہ یقیناً اسرائیلی ہی ہو سکتے ہیں۔ بعد میں ایک شامی افسر نے لیلہ خالد سے پوچھا آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو لیلہ خالد نے چونک کر جواب دیا میں اسرائیل نہیں شام آئی ہوں، لیکن آپریشن ابھی تک پلان کے مطابق چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں 23 فلسطینی اور عرب قیدیوں اور 2 شامی پائلٹوں کو رہا کیا جائے گا جنہیں 1867 کی جنگ کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ دوستو ڈاکٹر خداد بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی جارج بش نے فلسطین واپس آنے کا خواب دیکھا۔ وہ ایک ایسی دنیا کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو گیا جو اردن، شام اور لبنان کے کیمپوں میں فلسطینیوں کو قبضے میں رہنے والے یا بے گھر ہوتے دیکھ عادت ڈالے گی۔ وہ اسرائیل کی طاقت اور مغرب کے ساتھ اس کے تعلقات طاقت سے واقف تھا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ فلسطین کو دنیا بھول جائے گی۔ اس نے فلسطینی عوام کی حالت زار کی طرف دنیا کو توجہ دوبارہ مبذول کرنے کے لیے مختلف طریقے سوچے، اور یوں طیاروں کو ہائی جیک کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ دنیا کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اور اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کی رہائی کا بھی اشارہ کرے گا۔